फ्लावर बनाने के लिए पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। इसे 2 उंगलियों में क्रॉस करके फिर हम स्लिप नॉट बना लेंगे। अब रेडी हो गया है स्लिप नॉट। अब हम 7 चेन्स बनाएंगे। पहले वाले चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। Now chain 4, अब ट्रिपल क्रोशे 3 times। ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब हम बनाएंगे चेन 4, देन एक स्लिप स्टिच। ये हो गया हमारा पहला पेटल फ्लावर का। अब दूसरा बनाएंगे उसी तरह, उसी पैटर्न में रिपीट करेंगे।
ये रहा हमारा दूसरा पैटर्न। अब जैसे ही 5 पैटर्न्स बनाने हैं और हो ये रहा 5वां पेटल और हमारा क्रोचेट फ्लावर कंप्लीट हो गया है।